Morning guys, nata sa Osaka ron. And mo yung hotel gistayan, Hotel Nico. Doon lang siya sa Dotonbori guys. Baktas na kapalit tag breakfast. Here we go. Guys, so dagan kayo store. Wait, dire guys. Ano mo hotel? Then to Dotonbori. Straight lang gid siya. Ibang ra. Wait sa takay. Stop pa. Tao, dahil na may tao dire. Ano bang oras doon? 8:38. 8:38 in the morning. Hotel breakfast. Stop pa. Tulad ng guys ha. Mga store dire oh. Darang puma oh. Mga Hyrox dia. Naktas na ron, wala pa. Okay. Op. Nabuk na ta. Guys, stop na sila guys. Stop na sila guys. Tag breakfast. Actually, dolo po ang train station dire. Akbang ra gyud dira. Baba lang kada train station na. Accessible gyud na area. Na mga pagkaunan close pa man. Pero nya daghan nagtao dire. Let's go. Let's go, let's go. Oh. And then Burger Shack. Kana guys, oh. Kaunan na yapon na diretso ra. Osaka Metro Station, oh. Pagsaka na mo, panday yun. Pagkaunan na. Nga, open ba sila? Kita tayo 7-Eleven. 7-Eleven. YouTuber. Thank you. Mingaw pa siya, close pa. Mga 9 pa rin mag-open. Mitsuka. So ito sa Dotonbori. Kanya bibo na kayo ni. Kang bibuha. Oh, isang mingawa pa. Nike Star. Oh. Okay guys, so new era. Alas 10 pa rin mag-open. Kayo pa manggod. After 1 hour. Nike. Sumong Nike. Kaya jam shop mo siya ni. Wata ka balo. Shiro. New Balance store. Close pa. Alas 11 pa mag-open. Ay, Maru. Wake up guys ha. What's up me guys? Torta mo guys. Bang close pa, di pa kayo nagtao. Pero takoyaki. Next store. Pasalubong. Ben Bank. Nakita sa ta. Tax free day dire. Tax free. Hairstyles, Masamina, Gucci. Dire close pa man.
Evisu. Evisu. Pero Rolex, may mga Rolex diri oh. Rolex. Ano kay murag Watsons pero close pa. Pablo, nami ba na. Park nila. Too early. Polo, Ralph Lauren. Yara. Ito mga guys. Lakos. Awan niyang gabi per hapon. Dengan kay tao diri. Manindot diri kay dili init. Nay atop oh. For shopping store. Ni mga electronics. So 11 yun sila mag open at 11. 11. Na. Tambore guys iconic. Ako na to. Doon naman ta. Mga 8 minutes walk lang dyan. 8 to 10. From the hotel. And then oh, dengan bagi store sa gilid. Nana diri tanan. And then Baktas. Susog Adidas so. Pasabay. Pasabay. Hinga na lang. Early pa man. Daiso. Doon sila nagtrabaho, mga tao. Hop, may scanan. Bayan rider. Ito mga second hand store. Hindi sa taas. Pero Chrome Hearts, ang Balenciaga. No, namata na sila. Uy, open na din yun. Mga luggage noon. Early morning. Early morning luggage. Ito dito sa left. Mana na guys, pagawas. Itong ginapicturean sa mga tao. Karon kay mingaw pa. Stang mingaw. Na, pa-open na siya. McDonald's. Kanan siguro. Yan na. Sa Dadonbori. Hello. Welcome guys. Welcome. Ano pinaka-early ka rin guys. Checking van no. Choy ay. Van. Awa ka rin, mingaw pa. Let's go. Ano ni siya guys? Ang dagang tao pagabi Dara.
Hi guys. Mingaw pa kayo. Oh. Hi. Hello. Oh, ha? Ba't gigo dili guys? Ano na siya guys? Oh? Oh, ha. Morning friends. Okay. Ano ta? Nya. Pinatunggol. Dura kayo ni. Late na taog pagkaon sa Family Mart. Matong breakfast sa iyo. Mo ni diri dagang may pagkaon diri. Kaon lang kagkaon diha oh. Puro pagkaon na padulong dito. Feel diri. Pero Family Mart nanda kay breakfast oh paliton. Okay. Bye. Sulod sa ako sa Family Mart. See you. Ulit sa akong pagkaon. Ulit sa ta. Okay, okay. Bye.